በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቀ ካህናት አቦና አቤ ቀሺ ደሳለኝ ናይኑስ ሀገረ ስብከት ጀርመን ሊቀ ካህናት ከምኡ ድማ አባላት ንኡስ ሀገረ ስብከት በበማዕረኩም ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት አባላት ምርሰንበዝ ዝኾንኩም መንእሰያት አቦታት አዴታት በሐፈሻ ኣብዚ ክቡር በዓል እዚ ካብ እግዚአብሔር በረኸት ንኽንሳተፍ ዝተኣከብና ኩላትና ከመይ ኣለኹም? እንኳ ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ናብ ብርሃነ ዕርገቱ ብሰላም ብድሓን ኣብፂሑ ነዚ በዓል እዚ በረኸት ተሳተፍቲ ንኽንከውን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝሃበና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ እንዘራረበሉ ኣርእስተ ትምህርትና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 9 ዘሎ ቃል መበገሲ ብምግባር እዩ። እቲ ቃል እንዘ እሙንቱ ይነጽሩ ሃቤሁ ዝብል ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ ዘመልክት እንታይ እዩ? ናብኡ ድማ ኣተኪሮም ይጥምቱ ነበሩ ወይ ድማ ብኻልእ ኣገላልፃ ሕጂ ናይ ሕጂ ተሓቲሙ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ቀሊል ትግርኛ ኣብ ዝብል ገሊፅዎ ዝርከብ እውን ናብኡ አንቃዕሪሮም እንታይ ይገብሩ ነበሩ ኢልዎም ይጥምቱ ነበሩ። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብዚ ቃል እዚ መሰረት ጌርና ክንዘራረብ ኢና። መድን ዓለም ክርስቶስ ዝዓረገ ካብ ቢታንያ ወይ ድማ ካብ ደብረ ዘይት እዩ። ደብረ ዘይት ድሕሪ ትንሣኤኡ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ዝዓረገሉ ዕለት ዝዝከረሉ እዩ። ካብ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 18 በዓላት ተባሂሎም ዝንገሩ እቶም ዓበይቲ 9 እዮም። ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ተባሂሎም ዝጽውዑ ድማ እቲ ሓደ በዓለ ዕርገቱ እዩ። በዓለ ዕርገቱ ቤተ ክርስቲያን ብዓቢ ክብሪ ካብ እተብዕሎም በዓላት እቲ ሓደ እዩ። እቲ መሰረታዊ ነገር ግን በዚ በዓል እዚ ምኽንያት ብምግባር እግዚአብሔር ናባና ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ግዜ በዓል ክንርዳእ እንተዘይክኢልና በዓል ከም በዓል ብደረቑ ንህይወትና ክልውጥ እንተዘይክኢሉ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርበሉ እንተዘይክኢልና ካብ ምድራዊ ሓሳብ ናብ ሰማያዊ ሓሳብ ኣተሓሳስባና ክልውጠሉ እንተዘይክኢልና በዓል ብደረቑ ኣብ ህይወትና ዝጠቕሞ የለን። ናይ በዓል መሰረታዊ ትርጉም ንባዓ ካብ በዓል ክርከብ ዝግብኦ በረኸት ክንሳተፈሉ እንኽእል መገዲ ክንከይድ እንትኽኢልና እዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ እምበኣር ብቐጥታ ዘመልክተና ነዚ ቅዱስ ቃል እዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ዝተርጎመሉ ንዝተጠቀመሉ መሰረታዊ ነገር መሰረት ጌርና ኢና ክንዘራረብ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ናይ ሎሚ 1600 ዓመት አግያ ሶፊያ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኣብ ቀደም ቁስጥንጥንያ ኣብ ሕጂ ድማ እስታንቡል ተባሂላ ኣብ ትጽዋዕ ሃገር ነዚ ቃል እዚ ከም መዘራረቢ ኣርእስቲ ገይሩ ኣብ ግዜ ዕርገት ምሂሩሉ ነይሩ። ነዚ ቃል እዚ ክምህረሉ ከሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዝሕዝን ኣገባብ ግን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ቁስጥንጥንያ ንግስቲ ዝነበረት ዮሐንስ አፈወርቅ ብተግሳጽ ዝተመስከረሉ ስለ ዝነበረ ንድኻ ብምብዳላ ኣብ ልዕሊ ድኻታት ዓመፅ ብምፍጻማ ገሲጽዋ ስለ ዝነበረ ንወንጌልን ንኣስተምህሮ ቅዱስ ዮሐንስን ንምቅዋም ኣብ ቅድስቲ አግያ ሶፊያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ ኣብዚ ከባቢ እዚ ናይ እንታይ ዝበሃል በዚ ሕጂ ዘመን ኣገላልፃ ናይት ክለብ ዲ ዝበሃል ሓቀይ እንዳ ዲስኮ ዲ ዝበሃል ልክዕ ከምኡ ቲያትር ዝረኣየሉ ሰብ ዝዓብደሉ ዕራቆም ኮይኖም ሰባ ድጓል ኣንስተይትን ደቂ ተባዕትዮን ክፉእ ዝኾነ ዝሙት ኣጸያፊ ዝኾነ ዝሙት እናፈጸሙ ዝዘናግዕሉ ቦታ ጌራ ነይራ። ቅዱስ ዮሐንስ ድምፁ ክስማዕ እንከሎ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝነበረ ህዝቢ ንናይ ቅዱስ ዮሐንስ ቃል ክሰምዕ ዝእከበሉ ዝነበረ ዘመን ነይሩ። በአጋጣሚ ኣብዚ ግዜ ዝግን
ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አብዝ ምህረሉ ሰዓት አሰማሚዓ ነቲ ቲያትር ከም ዝግበር ስለዝገበረቶ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺው ካብ ዮሐንስ አፈወርቅ ክመሃር ዝወሰነ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራሕ ነይራ እዛ ሰበይቲ ንበይና ተቐሚጣ ዮሐንስ አፈወርቅ ድማ ዓው ብዝበለ ድምጺ እቲ አዳራሽ ሙሉ ክሳዕ ዝናወጽ ቃል እግዚአብሔር ብዘይ ምቁራጽ ይምህር ነይሩ እዛ ሰበይቲ በአማሃሩ ተደኒቃ ዮሐንስ አፈወርቅ እቲ ዕለት ዝተሰብከሉ በዓለ እቲ እርገት ስለዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ነዚ ታሪኽ እዚ አምጽኤልኩም ዝሓዙ አርእስቲ ናብ ሰማይ ድማ አተኪሮም ይጥምቱ ነበሩ ዝብል ነይሩ ካብቲ ዝገርም ግን ነዚ ትምህርቲ ዝትምሃር ዝነበረት ከምዚ ሎሚ በዚሕና ነዚ ቃል እዚ እንሰምዖ ዘለና ዘይኮነስ ብጫውጫውታን ብፍትወት ዓለምን ተማሪኾም ነቲ ዘፍቅርዎ ዝነበሩ ዮሐንስ ስብከቱን አፊቆም ዝእከቡ ዝነበሩ ህዝቢ ኩላቶም ገዲፎሞ ሓደ ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ጥራሕ ነዚ ስብከት እዚ ትሰምዖ ነይራ ብድሕሪ እዚ ትምህርቱ ምሂሩ ምስ ወድአ እዛ ሰበይቲ ብናይ ዮሐንስ አፈወርቅ ሓው ብዝበለ ድምፂ ምምሃር ተደኒቃ ንምንታይ ክንዲ ዝኣክል ንዓይኒ ምምሃር ጥራሕ ዝደኽመለይ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ናብኡ ቀሪባ እንታይ ኢላቶ ዮሐንስ ብጀካ ይኮ ካልእ ሰብ የለን ቀሲልካ መሃረኒ ከይትደክም ኢላቶ ቀሲልካ መሃረኒ ድሕሪ እዚ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ኢልዋ ቀደሙን እንተኾነ ዝነበርክ ንስኽ እምበር ካልኦት ኣይነበሩን ኢልዋ ሪኦ ንሳ ነቶም ኣብ ዙርያ ዝነበሩ ሰባት ያ ነይራ ኣካሎም ነይሩ ነገር ግን ልቦም ኣይነበረን ልቦም አንቃሪሩ ናብ ሰማይ ይጥምት ስለዘይነበረ ዮሐንስ አዳራሽ ዝመልአ ህዝቢ ይሰብኽ እኳ እንተ ነበረ ካብቶም አዳራሽ መሊኦም ዝነበሩ ህዝቢ ንዮሐንስ ልባ ከፊታ እትሰምዕ ዝነበረት ግን ሓንቲ ሰበይቲ እያ ነይራ ብቅድሙን ዝምህር ዝነበርኩ ንዓኸ እየ ነይረ ንዓኣቶም ኣይነበርኩን ንሳቶም ዝመሃሩ ነይሮም እንተዝኾኑ ነይሮም ሕጂ ኣበይ ኣለዉ ኢልዋ ኣበይ ኣለዉ እቲ ዝተማህረ ነቲ ሓቀኛ ቃል ጸኒሉ ሰሚዑ ዝተግበረ ሰብ እኮ ካብ ቤቱ ኣይፍለን እዩ እሞ ኣብ እርገት በዓል ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ሓደ ዝኾነ ኣብ በዓል እርገቱ ከመይሉ ካብ ቤተ እግዚአብሔር ክጠፍእ ከመይሉ ቃሉ ካብ ዝንገረሉ ቦታ ክጠፍእ ከመይሉ ማህሌት ካብ ድምፂ መላእክት ካብ ዝስምዓሉ ቦታ ክጠፍእ ኣይከውንን እዩ ቀደሙን ዝነበርክ ንስኽ ጥራሕ ኢኺ ንስኽ ጥራሕ ኢኺ ነይርክ ካልእ ኣብዚ ቦታ እዛ ኣይነበረን ኢልዋ በዚ ምኽንያት እዚ ነዚ ጥቕሲ እዚ መሰረት ገይሩ ኣዝዩ ብዝረቅቕ ኣገባብ ንበዓለ እርገቱ እናተንተነ ነታ ንሕና ክንሪኣ ሓንቲ ትመስል ዝነበረ ሰበይቲ ካብቶም ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ሽልዕለ ሽሕ ዝቁፀሩ ህዝቢ ንላዕሊ ግን እትበልጥ ዝነበረ ሰበይቲ ይሰብካ ነይሩ ሪኢኹም ናይ ሓደ ሰብ ዋጋ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መድህን ዓለም ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል እንተ ተመልኪትኩም ዝበዝሐ ክፋል ናይ ዮሐንስ ወንጌል እግዚአብሔር ንሓንቲ ነፍሲ ዘለዎ ክብሪ እንረጋግፀሉ ወንጌል ዮሐንስ ምክንያቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንተ ተመልኪትኩም ሳምራዊ ሰበይቲ ሰብ ዝነዓቃ ሰብ ናይ ሰብ ገጽ ከይትርኢ ሰብ ዘይወፀሉ ሰዓት መሪፃ ማይ ትቀድሕ ዝነበረ ሰበይቲ ሳምራውያን በአይሁድ ዝተናዕቂዮም እዛ ሳምራዊ ሰበይቲ ግን በአይሁድ ጥራሕ ዘይኮነት ብሳምራውያን ከይተረፈ ዝተናዕቀ ሰበይቲ ነይራ ክልተ መጉዳእቲ ዘጋጠማ ነይሩ ወገነይ እትብሎም ሰባት ከይተረፉ እኳ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክሪእዋ ፍቃደኛታት ኣይነበሩ ብሰንኪ ሓጢኣታ ኩሉ ዝተጸየፋ ወገና ዝተጸየፋ ዓሌታ ዝተጸየፋ ካብ ሰብ ዝተገለለ ሰበይቲ ነይራ ሰብ ዘይረአያ ወገና ዘይረአያ ክርስቶስ ግርኢዋ ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሰብ ኣብዚ ሰዓናሉ ጊዜ ሰብ ዝኾነልና ካብ ሰብ ዝረአነ ሰዓናዮ ተስፋ መሊኡ ተስፋና ሙሉ ከም ዝኸውን ዝገብረልና ካብ ሰብ ዝበለጸ ሰብ ካብ ሰብ ንላዕሊ ቀረባና ካብ ቤተሰብና ንላዕሊ ቀረባና ካብ ገንዘብና ንላዕሊ ቀረባና ካብ ንምክሓሉ ነገር ንላዕሊ ቀረባና ካብ ልብና ንላዕሊ ከይተረፈን ካብ ቀረባና እግዚአብሔር ካብ ትስትንፋስና ንላዕሊ ንዓና ዝቀረበ መን ይተልና እግዚአብሔር እዩ ናብዛ ሳምራዊ ሰበይቲ እዚ ኣምባር ከይድዋ ስለዚህ እንታይ ዝብል ኣፍቲ ቃል ክጠቅስ እንከሎ ዮሐንስ ወንጌል
بسماريا كحلف دما قد خونه يزبل قد زخونه له مخنيات انتايو مخنيات السب زي بالله حنت السب الله እግዚአብሔር በአና ከሐልፍ ግድ ዝሆኖ ልብና ምስተጎደ ሰብሲና ይልና ተስፋ ምስቆረጥና ኩላቶም ሰባት በግብርና ከባጭውልና እንከላግጹና ምሽጀመሩ ንታሪኽን ናይተማሊ ታሪኽና እናዘከሩ ካብሰብ ንዝገለሉና ኩላቶም አሕፊሩ ካብኦም ዝኸብር ሰብነት ከም ዝህልወና ንኽገብር እቲ ካብሰብ ዝበልጽ ካብሰብ ንላዕል ዝኽብር እግዚአብሔር ንዓና ይጥምተና ስለዚ ንሳምራዊት ምእንተ ከኽብር በሰማርያ ከሐልፍ ግድ ሆኖ ክብል ዮሐንስ ወንጌላዊው አወንጌሉ ጽሒፍልና እዚ ጥራሕ ከይመስለኩም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ክትምልከቱ ከለኹም ድማ ን38 ዓመታት ዝኣክል መድሃኒት ዝተጸመ ሰብ ጥራሕ ከይመስለኩም መድሃኒት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ሕማም ሰብ ክስእን ከለኻ መጉዳቱ ቀረጽዎ ብሕልናኹ ሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ حموم لعلو كل زدليو سبيو از سب زگن 38 عامت اب عراتو تدنيسي حمام طرح كي اكل جن سباي نبر سب كل ز تصيفو مخنياتو نسب زخون ነገር አይነበሮን በእግሩና ይመኻድ አግባ አይተዋህቦን ዝ ተደነሰ መጻጉዩ ንዝ ተደነሰ መጻጉ ሰብሲኑ አፍታናይ መድሃኒት ቦታ አብ ቤተ ሳይዳ እትባሃል ቦታ መድሃኒት ደልዩ 38 ዓመት ዝተቀመጠ መጻጉ ሕጅግን ክርስቶስ ናው ኸይዶ አታሰብ እንታይልወስ ክንገሩኒ ንዑኸ ካፍተማው ዝነበሩ እቲ ቃል ክትሩ ይኸለኹም እንታይ ዝብል ኣብ ቤተ ሳይዳ ድማ ሰለስተ ዓይነት ጸገም ዘለዎም ከም ዘሎ ገሊጾም አሉ ብዙሓት ሕሙማት ነበሩ ምስ በለ ድኑሳት ሓንካሳት ዕውራት ነበሩ ይዝብል ሰለስተ ዓይነት ሕማም ዝነበሮም ኣብ ቤተ ሳይዳ ነይሮም ካብዞም ኣብ ቤተ ሳይዳ ዝነበሩ ብዙሓት ሕሙማት ግን ክርስቶስ ዝተመልከቶ ነቲ 38 ዓመት ዝተደነሰ መጻጉዕ ነይሩ ምኽንያቱ ካልኦት ሕሙማት እዮም ግን ሰባሎ ሕማሞም ዘረስዖም ሰባሎም ሕማሞም ዘኖ ድማ ኣግዜ ሕማሞም ዝድግፎም ሰባሎም መድሃኒት ካብ ሰማይ ክላኽን ከሎ ነቲ ማይ ዘናውፅ መልአክ ወርድን ከሎ ናፍቲ ማይ ቀዲሙ ዘእትዎም ሰባሎም እዚ ሰብ እዚ ግን ሰብ የብሉ ስለዚ እንታይ ይልዎ ንሱ ንምንታይ ናፊቁ 38 ዓመት ከም ዝተቀመጠ ስለዝፈለጠ ኣታሰብ እንታይ ይልዎ እስኪገጽሉ ላይ እንታይ ትደልይኻ ኢሎ ክትሓውድ ደልይኻ እንታይ ይልዎ እስኸ እንታይ ይልመልስሉ አቤት እንታይ ይልመልስሉ እታሕቶስ ምናልባት ከምዛ ብግልጽ ክነግረኩም ብዝርዳእኩም ሲ ዝሓተኹም ትርድዋ ብግልጽ ቀደም ኣብ 93 ዓመተ ምህረት ምርጫ ክግበሩን ከሎ እንታይ ነይረን ቀያሕን ቀጠልያን እንዴን ሓገን እንታይ ነይረንሰን እወ ወይ ድማ እንታይ ኣይፋሊ ሓቀይ ስለዚ ክትሓውዶ ትደሊኻ ተተባሂሉ መልሱ ወይ እወ ወይ ከኣይፋልያ ነይራ ክትከውን ዝግባእ ንሱ ግን ናይ 38 ዓመት ዝኣክል አውስጡ ዝተጎደ ሰብ ስለዝነበረ ንሕቶ በትክክል ከይመለሰና ብዙሕ ዙርያ ጥምጥም ከገል ጀሚሩ እወ አነ ግን ናብዝ ባሕር ዝከያቱ ቀድመ ይመጹ ሰባት ሞ ይقدሙኒ ቀዲሞም መስአቱ ድማ ካብዱ አይፈወስን እናበለ ንሁሉ ታሪኹ ዝርዝር ጀሚሩ ክርስቶስ ግን ተረዲኢሉ በዚ ምኽንያት ዝተንስእሞ አራት ካልኤልካ ደጊምካ ግን ከይትብድል ይልዎ ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ንሓንቲ ነፍስ ዝጠምት አምላኽና እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ንዘይ ምቅራብ ህይወትና በምኽንያት አብዝ ተመልአሉ ጊዜ እኳ ካፍቲና በእግዚአብሔር ንምቅራብ ዝኸልከለና ህይወት መሊሱ ናውም እንት ከቅርበና እግዚአብሔር ዘይርሕቀና አምላኽዩ ንሕና ምኽንያትና ይውዳኒ ናቱ ምቅራብ ድማ አይውዳኒ አይገርመኮ ሰብ ተነሳሕ ክትብሎ ከለኻ ምኽንያቱ መወዳእታ ይብሉ ቁረብ ክትብሎ ከለኻ ምኽንያቱ መወዳእታ ይብሉ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ምጻእ ክትብሎ ከለኻ ምኽንያቱ መወዳእታ ይብሉን ምኽንያትና ዘይውዳእ እኳ እንተኾነ እግዚአብሔር ግባአና ተስፋ ይቆርጸልና ተስፋ ይቆርጸና ዘቅርበና አምላኽዩ እትንሕና እንምልኾ እግዚአብሔር ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ንሓደ ሰብ ዝፈጸሙ አገልግሎት ንሓደ ሰብ ዝፈጸሙ ናይ ድሕነት ግብሪ መዝጊብልና ዝርከብ ምዕራፍ 5 እዚ ጥራሕ ከይመስለኩም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ክትምልከቱ ከለኹም ብብዙሓት ሰባት ብምንዝርና ዝተኸሰት ኣመንዝራ ሰበይቲ ካትረኹም نعان مدحان تطو كبل كله دمارينا يوم أتسبيت كسست خابيالو يلوا ككسستا نت أكوتس نتحات يعطيني سب أكبني أتطو زملا من آخريو
ስለዚህ ካከሰስታ ነፃ አውጪው ንሓጢያት ከይትገብር ካብ ሓጢያት አንጽሁ ደጊማ ከይትብድል ነጊሩ ሰብ ከምትኸውን ገይሩ ከተማ አተው ይሏ አመንዝራ ብቡሊ ኪዳን አቡሊ ኪዳን አከተማ ክቅመጡ ዘይፍቀደሎም ምሰብ ክሕወሱ ዘይፍቀደሎም ሰለስተ ነገራት ነይሩ እትናይ መጀመርያ ለምጽ እዩ ከምዚ ሕጂ ተራሕማም ከይኮነ አቡሊ ኪዳን ለምጽ ተማሕላላፍ ሕማም ነይሩ ካልኣይ ለምጽ ናይ መغዘፍቲ እግዚአብሔር በሰንክ ኃጢያቶም ዝቀዝፎም ሰባት ዝውቅዕዎም በር ከም ተራሕማም ኮይኑ ዝመጽ አይነበረን ለምጽ ስለዚህ ለምጽ አምሰብ ምሰብ ክሕወስ አይፍቀድኒ ፍንፉን እዩ ኣብ መቃብርን ካብ ከተማ ወፃእን ይቅመጥ ነይሩ በአይሁዳውያን ለምጽ አምሰብ ዝተጸየፈይ ፍልጤኹም ኦዚያን ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ብለምጽ ምስተዘብጠይ ነይሩ ብለምጽ ዝተዘብጠ ሰብ ለምጽ ዝተወቅዐ ሰብ ካብ ሰብ ይዝሃድ አይኮነን ከም ማሕደራ ማእኸል ሰብ ክነብር ይፍቀደሉ ይነበረ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ ይተልኩም አመንዝራታት እዮም አመንዝራታት ኣብ ማእከል ሰብ ሓቢሮም ክቅመጡ ይፍቀደሉ አይነበረን በዚ ምኽንያት ካብ ከተማ ወፃኢ ኣብ መቃብር ይቅመጡ ነይሮም እቶም ሳልሳይ ድማ ሳምራውያን እዮም ሳምራውያን ድማ ምስ አሕዛብ ስለዝተዋሰቡ ተባሂሎም ስለዝንገረሎም በአይሁድ ዝተፈንፈኑ ዝተጸልኡ ሰብ ዘይብሎም ይቆጸሩ ነው ካብቲ ዝገርመኩም አይሁዳውያን ንሰማርያ ከተማ ምእንቲ ኸይረግጹ ካብ ሰማርያ በቀጥታ ቆሪጽካ ናብ ናዝሬት ምኻድ ቀሊልን ሐጺርን መገድ እኮ እንተ ነበረ ነገር ግን ምድሪ ሰማርያ ምእንቲ ኸይረግጹ ነዊሕ መገድ ኮሊሎም ይኸዱ ነይሩ ሰማርያ በአይሁድ ዝተጸየፉ ነይሩ ክርስቶስ ድማ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ነዞም ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም ቀሪቡ ፈዊስዎም አመንዝራታት ስለዝቀረቦም እንታይ ኮይኑ እንታይ ተባሂሉ ምሳ አመንዝራታትን ኃጢያተኛታትን ይቅመጥ ተባሂሉ ንሱ ድማ ንሰማርያውያን ምጸልዎም ንሱ እንታይ ኮይኑ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ነቲ ሸፋቱ ዝወቅዖ ዘድሓኖ መንስክን ገሩን ካህን ድሕድሕንዎ አይኮነን ሐቂ መንላሉ ድሕንዎ ሳምራዊ ዝተባህለ መን እዩ ክርስቶስ ይኮ እቲ ብሸፋቱ ዝተወቅዐ ዝተባህለ አዳም እዩ ሸፋቱ ዝተባህሉ አጋንንትዮም ንዑ መጪ ዝደንገጸሉ ዝሓዘነሉ ዘድሓኖ ድማ ክርስቶስ ሳምራዊ ክርስቶስ ብዘርእ ሓረጉ ካብ ሰለስተ ዘርእ ሓረግ ኣሎ እቲ ቀዳማይ አይሁዳዊ እቲ ካልኣይ አሕዛባዊ እቲ ሳልሳይ ሳምራዊ አይሁድ ዝጽየፍዎ ዝነበረ ኩሉ ነገር ሰይሩ ነዚ ዘርእ ሓረግ ዝሒዙ ዝመጸ ነዚ ዘርእ ሓረግ ዝሒዙ ድማ ንዓለም ብዘርኢ ካብ ዘጋጥም ምፍልላይ ሰይሩ نهزب عالم حدا خجبر زمات أمني تلكم لكريستوس نزينا كو أب تاريخ ترى زي فلت أب ماتيوس وانجيل معرف حدا زرع حركة تري يخلهم ولا نسيت أيقوننا نقصر زرع حركة عطو بقصر حركة زرع حركة تقص إرايت فلتنيا أبزكن كندي أنا ستتقيسنا الله كندي أبزرع حركة سلسة تتقيسنا الله تمار تتقيس الله روت تتقيس الله رعاب دما تتقيس الله إزياتن كافت صغر مكم دما كافتنا نستي اتازبلت اتباهل ساراي تتقستن هيوانا تتقستن ኤልሳቤጥ አይ ተጠቅሰትን አቤታ አዴታት አይ ተጠቅሳን እዚያቱን ኩለን ዘራ ሐረገን ካብ አህዛብ ምክንያቱ ክርስቶስ ዘራ ሐረጉ ካብ አህዛብን ህዝብን እዩ ክርስቶስ አብ አህዛብን ህዝብን ዝነበረ ምፍልላይ ዝሰበሮ ብስብከቱ ከይመስለኩም ብጽንሶቱ ካብ አህዛብን ህዝብን ተወሊዱ ካብ አይሁድን ሳምራውያንን ተወሊዱ አመንጎም ዝነበረ ፍልልይ ሰይርዎ بزر إذا سخر السب مال الدمان تاي مالوتي تيلكمني نناي كريستوس زفتصمو ناي دحنة تكبر زت عرر السب مالوتي يوحنس أفورك زر أنيا عليتنيا سبن منافق سبن فللي يقولوا منيرو حكم لكم أقليلكم كي تريقوا بيت كريستيان نعليتنيا سب كم منافق يعطوا قدوسات مصحفت بنصور نزغلي صوميم نحنا دك እግዚአብሔርና بعد تحساسبانا كم እግዚአብሔር كنكون يغبانا نحنا كل سب حسابنا نبي قص خون يقبا اسكنقر نبي قص خون يقبا حواريات نبي قص أميلو أرسل تمرتنا أنت يزبل نبي قص ناب سماي أنك عريرهم أنت يقبرو نبرو أكيد داسينا أقوى خي ترفن تاينا نبت بسماي أبي هالو لبهم أبي هالو أب سماي هالو أم مدري أي خل لبهم مدري أبي حساب زجاج أول بي أي هالهم جزياوي حساب زجاج أول بي أي هالهم لبخمس أب سماي هالو
አንቃሪሮም ይጥምቱ ነበሩ ሐሳቦም ኩሉን እግዚአብሔር ዛቡ ተስፋኦም ሰማይ ዝገበሩ ማንያም ተልኩም ቅዱሳን ሐዋርያትዮም ስለዚህ ቆይታ ዝማሃረና እዚ ጥራሕ ከይመስለኩም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ክትሪዩ ከለኹም ካ ምእንቲ ተሓደ ዝሞተ ሰብ ክብል ናበይ ከይዱ ናብ ቢታንያ ከይዱ መን ይመይቱ እስክንገሩን መን ይመይቱ አልዓዛር የሕዋቱን በርካል ሰባይ ነበሩ ምእንቲ አልዓዛር ክብል ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቢታንያ ከይዱ ንአልዓዛር ኣብ ታሪኽ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሒቁ ተባሂሉ አይተነግረሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ተባሂሉ ግን ተጻሒፉልኝ ኣብ ታሪኽ ክትሪኡ ከለኹም ክልተ ግዜ ከም ዝበኸየ ተነጊሩሉ እቲ ቀዳማይ ዘፍቅሩ አልዓዛር ምስ ሞተ መሪር ብኸያት በኸየሉ እቲ ካልኣይ ኢየሩሳሌም ብዝተገብረላ ተኣምር ምእማን ምስ ዓብየት ምእንቲ ኢየሩሳሌም ኣብያው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10:21 በኺላ ወይልኺ ኢየሩሳሌም ኢልዋ ንሰላማ ዘይተቀበለት ኢየሩሳሌም ድሕሪ ደጊም ሰላም ስለ ዘይትኸውን ንሰላማ ገፊዓ ከተማ ስለ ዘውፀት ስጋዕ ዘለዓለም ሰላም ዘይብላ ከተማ ኮይና ትነብራላ ሰላም ዝኸፍዕ ሰብ ከመይሉ ሰላም ክህልዎ ይኽእል ሰላምና እኮ ተሐቀኛ ሰላምና ምን እግዚአብሔር ሐቀኛ ሰላምና ክርስቶስ ሰባት ክርስቶስ አቦም እንተዘይሉ ሐሳቦም ከም ሐሳብ አምላክ ኮኑ ተይዘይክኢሎም ሓጎስ ይብሎም ሰላም ይብሎም ዕረፍት ይብሎም ይሰርሑ አግቡን ይህብትሙ ኩል ሳብ ብዝረኸቡ ሃብቲ ዕግበት ይብሎም ጥዕና ሃልዮም እኳ ሕጉሳት ኣይኮኑ ኣብዚ ደልይዎ ሰብ ዝበፅሖም ምዕብል ዓለም ኣትዮም እኳ ካብ ጭንቀትን ካብ ስቃይን ነፃ ዝወፁ ይኮኑን ምክንያቱ ተሐቀኛ ሓጎስ ዘሎ ኣብ እግዚአብሔር እዩ ተሐቀኛ ሓጎስ ኣብ ምዕብል ዓለም የለን እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ሃብቲ የለን እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ትምህርቲ የለን እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ሓዳር እውን የለን እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ውላድ እውን የለን حقኛ ሓጎስ ኣብ ስልጣን እውን የለን حقኛ ሓጎስ ዘሎ ሐዋርያታን ቃሪሮም ዝጥምትዎ ዝነበሩ በስጋና ተዋሃይዱ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ራይ حقኛ ሓጎስ حقኛ ሰላም حقኛ ፍቅሪ حقኛ ዕረፍት ዘለው ነዚዩ አቱም ጸርዙ ከበደኩም ናበይንዑ አነ ድማ ካዕርፎኩም የዝበለና ማቴዎስ ምዕራፍ 11:28 ሪኹ ዕረፍትና ይሰብ ዘሎ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር نسب عرفت كهبو زخل عبز مدر زيلن مخنياتو سب مدراوي كونن كما غيرو مدراوي نجر نسب كعقبو يخل مدراويان انت نخون مدراوي معجبنا نحنا جن مدراويان ايكونن جزياويان انت نخون لو متراي زبلج لج نجر معجبنا جن جزياوينا ايكونن زل عالماوياننا سقاويان انت نخون سقاوي نجر معجبنا جن سقاويان ايكونن منفساوياننا هاجرنا بسماي ام مدري كونن اب سماي زهاجرو سب دما بمدر عجيب اينبرني بمدر عجيب زينبر اب سماي هاجرو زخونه سبيو ስለዚህ ዝቃልሲ ብንጹር ዘረዳና ነዚዩ ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ጎይታ በኺዩ መንት ዘፍቅሩ አልዓዛር መንትን ሰላማ መቅባል ዘአብየት ኢየሩሳሌም ሎም خزحزنልና እግዚአብሔር ክንደ ይኮን ኸውን ልብና ማዕረፍ ከገብሮ ደልዩ መጽዩ ነልብና ናይ እግዚአብሔር ማዕረፍ ከይከውን ዝኸልከልናዮ ብስጋ ተማሪኽና እግዚአብሔር ቅድሚያ ማህብ ዝተሸገርና ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብ ልብና ንምፍጻም ዝተጸገምና ክንደ ይኮን ኸውን ነተ ሰላማዊ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ከዓርፍ ዝኸልከልናዮ ኣብ ኣፍ ደገ ጠጠው ኢለ እንኳ ኣለኹ እቲ ድምጸይ ሰሚዕ ዝኸፍተን ግና ዝቀጽሉ ላይ ታይብ እግዚአብሔር አብ ይጠጠው ይለ እንኳ የገርመኩም እግዚአብሔር ዘአክል ጎይታ ዘንኳኩ ልቢ ነገር ግን ዘይከፍት ወድሰብ አዝይ ዘሐዘን የገርመኩም እግዚአብሔር ንልብና እንኳኩ خبال አጎስጢን ተባይሉ ዝተጸውዕ ሊቅ ካብ ረብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ አቦታት ሓደ ዝኾነ እንታይ ይብል አነ እግዚአብሔር ኣብ ፍልስፍና ደለኽዎ ግን አይረኸብክዎ ኣብ መጽሐፍት ደለኽዎ አይረኸብክዎ አፍልጠት ደለኽዎ ግን አይረኸብክዎ አኩሉ ቦታ ደለኽዎ ግን አይረኸብክዎ ለካ ንስኻን አይቀረባ ያኻኔርካ አነ ኩሉ ኸደለካ ንስኻ ግን ኣብ ልበይ ነርካ ይሁ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊን አና ቀረባና ዝኾነ የለን ንሱን አና ቀረባናዩ ናትና ፍቃድ ከሓተተ ግናባና ይሓድርኒ ምክንያቱ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኻ ነፃነት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ንሰብነትና መሕደር ዝጥቀመሉ نعنا ناتو جنزوم زجبرنا نحنا انتفقدنا له تراحيو أدم بفقادي وديقو إجزاء راجد يدوي ودقن صدقان بفقادهم يم صديقهم إجزاء راجد يدوي ما يكونون صديقهم صدقنا بفقادنا حاتياتنا بفقادنا سلزي
بز مخنيات እግዚአብሔር አፍ ደገል ብዘንኳሕኳሕ ነዛ ዓለም ዚኣ መሕደር ይደልዩ ኣብ ታሪኽ 12 ሰፕተምበር ይዝባል ሓቀይ አሜሪካ ከቢድ ሓዘን አጋጢሞዋ ተባሂሉ ዝነገረላ ጊዜ 11 ሰፕተምበር ኢሎም ዝገልጽዎ ጊዜ ኣሎ እዚ ምናልባት መንታ ተባሂለን ዝጽውዓ ነዋሕቲ ፖላሶታት በዞም እንታይም ዝባሃሉ አይሲስቲም ምናልባት ናይ ምዕራባውያን በአየር ዝተጠቃሉ ኣብ አሜሪካ ዘስካሕክሕ ስቃይ ህልቂት ዘጋጠመሉ እታ ዝኸበደት ናይ ሓዘን መዓልቲ ተባሂላ እትጽዋዕ ኣብ አሜሪካ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ ሓደጋ ዝድሓነት ሓንቲ ጓል 11 ዓመት ነይራ ኣዚ ምናልባት ኣብ ሸ ግዜ ናዛ ቆልዓ እዚኣ ዘረባ ኣዝዩ ስለ ዝደነቐኒ ከምፃልኩም ደልየ እዛ ጓል 11 ዓመት ቆልዓ ኣጋጣሚ ጋዜጠኛ ኢንተርቪው ገብረላ ቃለ መጠይቅ ይገብረላ ነይሩ ሽዑ ንስኽ በዚ ዘጋጠመ ጉዳይ እንታይ ተሰሚዕኪ ኢልዋ ሽዑ እንታይ ኢላቶ እዚ ኩሉ ጉዳይ ከብ ብምንታይ ዝመፀና ይመስለኪ ኢላ ሓቲትዋ እዚ ምስ በላ ሽዑ እንታይ ኢላቶ ንግዚአብሔር ካብ ገዛና ውፅእ ኢልናዮ ንስኻ ጭዋ ስለ ዝኾነ ወፂኡ ካብ ቤት ትምህርትና ውፅእ ኢልናዮ ንስኻ ጭዋ ስለ ዝኾነ ወፂኡ ካብ ልብና ውፅእ ኢልናዮ ጭዋ ስለ ዝኾነ ወፂኡ እግዚአብሔር ካብ ሃገርና ውፅእ ኢልናዮ ጭዋ ስለ ዝኾነ ወፂኡ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ምስ ወፀ ሰላም ሲኢልና ይላል ይደንቀኩም እግዚአብሔር ዘይብሉ ነገር ከመይሉ ሰላም ክኸውን أتنا إجابير سبكو أهم أكل كينات كوينو أب سلام كي مسلوكو أب أجرجر كوينو أب أميت كوينو أب سقاي كوينو أب بيت مع سرتي كي ترفع كوينو ناي سلام سبيو حق السبيو عرفت زلوا سبيو هذا تاريخ ذكركم قبل هواريات تدرس بيتروس ذكره هيروس كقتلوا يلو أب بيت مع سرتي مسأتو نا يهودا ويان كم مع التعرق خخون أب على فاسيكم نا يهود هيبو قتلوا يلو مسحاسبة نصبح كتليخا تباهيلو أبيت مع أسرت بسنسلة تأثيرو كبيد دك أسرك يسيب انتهي دك يسوس كنقروني بيخو نصبح كتموتي خا تباهيلو كبيد دك أسرك كسي ملأخ نبيت مع أسرت آتيو كبر أبرو خايلو انتفتن مبر بارز عبي كبيد دك أسرك كسي لك كاتعم دك أسر لك زي هيك تحزكاي أو تعوي دك أسر تعم دك أسر لو أتصبق فرناش هيكون كندي فرناش كيرنا لنا تعم دك أسر كندك كسي كندي حارات كيرنا لنا كندي هاجر كيرنا لنا دك أصابين لنا كندي ناي عيمورو ناي سنو لبونا أما خيرنا لنا دك أصابين لنا أستوعلو كابز كل مفتاحين ركبنينا حق أن يعرف تزلو إجزابير انتحيسنا ترى إجزابير ناي حق أن يعرفتنا مساراتي بزي إجزابير سب حق أن يعرفتي كعرف أيكلني سلازي قدوس يوحنس أفكورك نفت تمرت من سوكمي قدوس يوحنس أفورك بدحرزي نزك أهلزي مسارات كيرو يمهر نبري كلنا كمن نفلطو زلنا يمعالت أرقت كافت زدنق أبيتا كريستيان عبو بوتا زوهابوي أرقت سلست عبيت مبسعاتات نذكر أستوعلو أرقت كذكروا غلهم نزن سلست عبيت مبسعاتات زيات ذكرون أتناي مجمريا مبسعان تايتيلكمني موراد منفس قدوسي مخنياتو قويتاز عرقلو كزي مساخلة نسون بينهم كم زي قدفو منفس قدوس لما كم زلق خلهم مبسعا آتيلهم إن سمايات عريقو سلازي ناي موراد منفس قدوس مبسعا زتا أطولو معالتي بحال أرقت أتكالاي دما انتاي تدا تباهيلو زختامات كوينا كم زي نترف زنقرنا كزي هكاي مخنياتو أنا زختامات كونكم كترفو أي حرقكم نيلنا يوحنس 10:4 يقول زختامات كونكم أي حرقكم هني እግዚአብሔር زختامات كوينا كم زي قدفنا أجزي چنكنا أجزي شجرنا أجزي مكرانا أجزي صبابنا እግዚአብሔር مسانا كم زلهم أنت خنذكر نسو زختامات هاي جبرنا نسو بحدارنا له نسو أبدكنا له نسو أب نبرتنا له نسو أب قعزنا له نسو أب قلقلتنا له كما إلنا زختاماتنا خنبل نسو كون أنا زي كون لنا نجار يلن أكل نجارنا እግዚአብሔር له زختام يخبل ما يتفقدلون لهم زختام يخبل ما يتفقدلون سبيا بالله ينكبل ما يتفقدلون زختامات كونكم كترفو أي حد كل يتبعنا እግዚአብሔር زختامات كوينا كاين ترف كم زي حد قلنا مبسعاتنا قال طرح كي مسلوكم دي تئزاز طرح كي مسلوكم مبسعاي
مبصع زاتولنا جزيو أز جزيزي مالتي ريو كم توساخي أتسالساي انتاي انترا تباهيلو نسو أفتو نسو زلو نعانا كم زقبرنا قال عتيلناي هكاي نسخاتكم أفتا أنا زلو من انت كتهلو أنا كخيد انتاي خونيلو شوكم ريو أبي ما انت خنهلو سكن قروني أبي ما انت خنهلو أفتو نسو نزلو أو نخنهلو مبصعات لنا أتولنا أتولنايو سلازي نحنا تصفى قرص تخنكونا يقبعنا نحنا منم نجر كم زي بلنا كنكونا يقبعنا مغنياتو كريستوس مسعرقه أفتو نسو زلو ما انت خنكون بوتا دالي لاي سلك قالوا سمو زيائر الثمسقان يخون سلازي بوتا خمزل للناس بكوينا نمبر أبز عالم تفلتيهم حقي أكاونتها جنزب تزيبلو تتشنغيها سلازي أبا أكاونتها جنزب كله تيتقبروس عاريلا نبرة انتهلكا زبالة أو حسنة زلكا يزمسلكا جنا أيكونا أتزبالة أو حسنة أجزي كريستوس أفضل لو بوتا نغتهلو نرأسها مدلاو أتزبالة أو حسنة مخنياتو أزي ترقمون تايتيلكمني نسو أفضل لو انتهلينا كل لنا زقول لنا نقر يلن مخنياتو تناتو زبالة كله ناتنا خخون مسله بالناي ولد غيرو نايدقي ورستي كمن نخون غير الناي سلازي بزي مخنيات أرجعت كريستوس سلسته مبصعات زتشكمه زحازة سلازخونه اسمع علتزي كبر علتي نزيم لكانت قلت خلو أرجع أجزي يسوس كما يعلبو أرجعت أسعد كان نصحني يوم بك ناتنا أرجعت رجوز ما ينتخجبر ناتنا أرجعت رجوز أنيام ينتخجبر كريستوس نسميات عريضي بك أرجعت كريستوس نهنا صباح نزلنا تسفى انتاي كم زغوني عم مدري خمزة يقرفنا مدري بوتانا كم زي كوني إذا مدري أنا جزياوي تهاجرنا كم زغونت ناي كريستوس أرجعت مسكرناي عم مدري كم ننبر كوينا ترحين نبر مخنياتو هاجر علنا اتزبلت هاجرنا أبي زولو سكن قروني أبي زولو سلاز أب سماي حجر كم زلنا نخجرت كابدنجل مريم نزوه صدو سجاب مستيرة واحدة نزل سجاد حزونا بعريو ناب سمايات عريقيو سلازي از عرقت زخان عرقتنا بخريو بعرقتون بخرو خين الله بتنسايت راح يكونن بلديتو راح يكونن ناي كريستوس عرقتنا بخريو نحنا دماز عرقت زي رقص زخون الله جزيه كمتسي سلازي ناي كريستوس أرجعت أزيز الرجاج سلازخونه بس مخنيات زي بعرقته تسفخ نجبر لبنا كلنا وقصنا نجبر يقبلنا لبنا بيزلو وانجيلاي قدوس ماتيوس قويتا أبانك صوص أنكابز مهارات مرت معرف شديشة حد انت يزبل لب خاب زلو هابت خاب زلو أو انت يالو أو دما لب خالو تبايلو تنجيرو لب زجاجو نزهابنا يو نجاري سلازي لبنا أب سماي كهلو لبنا حسابنا كله أب سماي كنجبر منتي ناي كريستوس أرجت زرقا قصلنا أم مدرت رح رينا كي نترف حسابنا مدراوي نجرت رح كي كون سمعوا تسفى كم زلنا زلعالماوي هوت كم زلنا حداش عالم كم زلاتنا من تخنزقر سماي نعنا استوارتنا تسفانا إذا سماي زيا أجزي أرجت إن الرجاجز أسمع نزيو قالوا خد أقص إن كله انتايلو تزاريم تكر إلهم دم ناب سماي قص انتاي جورو نبرين يتأمتو نبرو سلازي ناب سماي قص يتأمتو زنبرو كدوسان حاريات أرجت كريستوس تسفهم جيروميم أرجت كريستوس أرجتهم كم زخون رجس أنياتات كوينوميم نز جيروم مو كل حنا خا نز أرجت زي تسفى جيرنا خنصبي جبالنا نزل نخنجبر منفس كدوس يدقفنا جابير بعرجتو ناي برخت أرجت يقبرلنا أرجتو نعرجتنا من رجاجس إيمو كم عرجتو خوينا نمبر كم سب تسفى خوينا نمبر كم زل عالماويان خوينا نمبر مدراوي حساب زي جزءنا بمدراوي نجر نسماوي نجر النرسح سبات كين خون تنقعات كينا خنبري جبالنا الناس رحنا خنكون نخلينا الناس تمهرنا خنكون نخلينا ويد ما حبتنا خعبتنا خنكون نخلينا أزغلو خنجبر أي تخلكلنا
ነገር ግን ነዚህ ሁሉ ክንገብርን ከለና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ግዝያውያን ምዃንና እንዳዘከርና ሃገርኩም ኣበይ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣበይ እስክንገሩኒ ስለዚህ ምድሪ ሃገርና ጌርና ከይንነብር ንጠንቀቕ እዛ ብኢሰብ ዝተሰርሐት ድንኳን እንተፈረሰት እኳ ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ብኢድ ኣምላኽ ዝተሰርሐት ዘለዓለማዊት ቤት እንታይ ኣለሃና ኣላ ኣብ ሰማይ ኣላትና ኢሉ ስለዚህ ብኢሰብ ዘይተሰርሐት እሞኻት ዝደንቕ ዓይንና ርእይዎ ዘይፈልጥ ሕልናና ሓሲብዎ ዘይፈልጥ ብልቢ ደቂ ሰባት ተሓሲባ ዘይትፈልጥ እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍና ከም ዘዳልወልና ንፈልጥ ኢና ኢሉ ክርስቶስ ንሰማይ ምስ ዓረገ ነዚ ሓሳብ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ነዚ ጸጋ ነዚ ክብሪ ዝንዓና ሂብና እሞ እዚ ክብሪ እዚ ኣብ ህይወትና ተርጉምና ምስ እግዚአብሔር ክንመላለስ ይግባና ነዚ ንክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር በዓልና ናይ በረኸት በዓል ይግበረልና በዓልና ህይወትና እንልውጠሉ ናብ እግዚአብሔር እንቀርበሉ ንበዓልና ሐቀኛ በዓል እንገብረሉ ይግበረልና ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝገለጾ ንቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በዓልኩም በሐድሽ እንታይ ግበሩ ይሉ ምስ መባኽዕቲ ኣይትግበሩ ኢሉ ሐቀይ መባኽዕቲ እንታይ ዝገብር ነቱ ቢዕኹ እንታይ ይገብሮ የምጽጾ ሐቀይና የብኩዕ ጥራሕ ኣይኮ ይነፍሖ ዘይባህሪዩ ከም ዝሕዝ ይገብሮ ሓደ ዘይባህሪዩ ማለት ሕምባሻ ብዙሕ ግዜ ትበልዑ ከለኹም ደስ ስለዝብለና እምበር ነቲ እኽሊ ዘይባህሪዩ ከም ዝሕዝ ይገይርዎ ሐቀይ እኽሊ ብባህሪዩ ኣይንፋሕን መንፍሕ እንተ ዘይገይርካሉ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትነብሩ ከለኹም እዛ ምድሪ እዚኣ ንዓኹም ምችእቲ ይኮነትን እሞ ብሓጢኣት ኣይትነፍሑ ሓደ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዓለም እዚ ጀሚሩ ብዝተርፍ ፍትወት ናይዚ ዓለም እዚ ኣይትነፍሑ እዩ መባልኹዕቲ ተሪኢኹም መፂፅ እዩ ሓጢኣት መፂፅ እዩ ሓጢኣት ብተሸኪምኩም በዓልኩም ኣይተብዕሩ በዓል ሓጢኣት ተራግፍሉ መዓልቲ ይኹን ካብ በዓል ዝሓልፍ ሓጢኣት ኣይሃልወና በዓል ማለት ጽድቅን ንሰርሓሉ ናይ ክርስቶስ ምዃንና ንርእስና እንረጋግጸሉ ስለዝኾነ ነቲ መባኽዕቲ ፀራጊርግና እንርሕቐሉ በዓል ንስኸውን በዓልና ሓቀኛ በዓል ይኸውን ነዚ ተረዲእና በዓልና ክንኽብር እግዚአብሔር ይደግፈና እዚ በዓል እዚ ገጽና ናብ እግዚአብሔር እንመልሰሉ ብንስሓ እንሕጸበሉ ብቅዱስ ቁርባን እንጸንዓሉ ተስፋና ኣብ ሰማይ እንገብረሉ ልብና ሁሉ ንእግዚአብሔር እንህበሉ በዓል ይግበረልና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ስለዝምሃረና ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር